शीघ्र आसुथिबा आंभमानंक प्रभु जीशुख्रीष्टंक अति पवित्र और बहुमूल्य नाम आपण समस्तंकु आउ गोटे नूतन प्रसंगरे पुनर्बार मु स्वागत करे। प्रतिदिन परमेश्वर ताहांको वाक्य द्वारा आंभमानंकु कथा होउछंती नुआ नुआ प्रसंग माध्यम आंभमानंकु शिक्षा देवा सहित ताहांकर सेही गौरवमय आगमन निमंते आंभमानंकु से प्रस्तुत करूछंती। सेतिपाई परमेश्वरंकु मु हृदय सहित धन्यवाद दिए। प्रिय प्रभुंक लोक माने सबुदिन भली आज मध्य परमेश्वर वाक्य आम आउ गोटे प्रसंग में अल्प समय कथबार्ता हेबा। आसतु वाक्य गोटे पद पढ़ी आज प्रसंग निकट को आम जा। आपण माने मो सहित आमोस भविष्य वक्ता पुस्तक 4 अध्याय को आसथिबे। आमोस 4 अध्याय 12 पद मु आम समस्त निमंते पढ़िबा पई चाहे। एही स्थान रे प्रकार लिखा जाए, एथिपाई हे इस्राएल आम्भे तुम्भ प्रति एरूप करिबा आउ आम्भे तुम्भ प्रति एरूप करिबा। एही हेतु हे इस्राएल तुम्भे आपणा परमेश्वरंक सहित साक्षात करिबाकू प्रस्तुत हुओ। प्रिय प्रभुंक लोक माने आज जो प्रसंगटी आपण मानक निकटर मु रखिबा पई चाहे, सेही प्रसंगर शीर्षक हैला प्रभुंक आगमन निमंते आमे किपरि प्रस्तुत हेबा। आज प्रसंग हैला परमेश्वर को साक्षात करिबा पाई, अर्थात जीशुंकर सेही आगमन निमंते आमे किपरि निजको प्रस्तुत करिबा। एही प्रसंग रे आमे अल्प समय कथबार्ता हेबा। एही स्थान रे आमोस भविष्य वक्ता इस्राएल संतानगण को से एही वाक्य लिखि कहउचंती जे तुम्भे आपणा परमेश्वर को साक्षात करिबाकू प्रस्तुत हुओ। जो समय रे इस्राएल लोक माने परमेश्वरंकर सेही शिक्षा को ग्रहण करिबा पाए से माने असमर्थ ही जाउचंती, विफल ही जाउचंती, सेही समय रे परमेश्वर ताहांकर मनोनीत भविष्यत वक्तांको द्वारा ताहांको निकटरे से एही वाक्य से पठाउचंती। प्रिय प्रभुंक लोक माने एही वाक्य आज दिन मानकरे मंडली पाई अति गुरुत्वपूर्ण अटे, कारण मंडली ऊर्ध्व को उठेई निया जिबार समय रे बसवास करूची, गोटे शेष जुग रे बसवास करूची। आ परमेश्वर आपणा मंडली को नेबा पाई से आसुचंती। सेति पाई हमर काम हैला आमे ताहांकर आगमन निमंते प्रस्तुत हेबा। एही दिन मानकरे जदि आपण देखिबे हेई पारे आज अनेक भाई भौणी माने निज निजर स्टडी निमंते से माने एग्जाम पाई परीक्षा पाई प्रस्तुत होउचंती, से माने निज निजर बाहाघर पाई प्रस्तुत होउचंती, केही केही तो निजर कैरियर भविष्य चाकरी निमंते से माने प्रस्तुत होउचंती। आ एई सब प्रस्तुति सबुठारु बड़ विषय हैला आमे हमर परमेश्वर को साक्षात करिबा पाई प्रस्तुत हेबा। आमे ताहांकु साक्षात करिबा पाई निजको आमे किपरि प्रस्तुत करिबा। आपण माने मो सहित गोटे वाक्य बाहर करिवे। साधु जोहनंक पत्र 3 पत्र 3 जोहन 3 अध्याय रे ए प्रकार लिखा जाए। 2 पद मु समस्तंक निमंते पढ़िबा पाई चाहे। लिखा जाए, हे प्रिय माने वर्तमान आम्भे माने ईश्वरंक संतान अटु, आ आम्भे माने कोन हेबा ताहा ए पर्यंत प्रकाशित होई नै। आम्भे माने जानु जे से जेतेबेले प्रकाशित हेबे सेतेबेले आम्भे माने ताहांको सदृश हेबा, कारण से जेपरी आम्भे माने सेही परी ताहांकु दर्शन करिबा। प्रभुंक नामर गौरव हो। ए स्थान रे 2टी विषय लिखा जाए जे आम्भे माने कोन हेबा, आमे केमिति हेबा ए जाए आमे जानि नाहु, कारण ए जाए आमे प्रकाश रे जाई नाहु किबा हमर परमेश्वर को आमे साक्षात करि नाहु। मात्र एहा आमे जानु, एहा विश्वास करू, भरोसा करू जे यीशु ख्रीष्ट जेबे मेघमाल रे प्रकाशित हेबे आमे ताहांको परि हेबा एवं आमे ताहांको दर्शन करिबा। 2टी विषय आमे स्थान देखुचु। प्रिय प्रभुंक लोक माने जदि आपण 3 पद पढ़िबे से स्थान लिखा जाए, आउ जे केही ताहांको ठारे एही भरोसा स्थापन करियछि। केउ भरोसा? ख्रिस्टियान मानकर भरोसा हैला गौरवमय भरोसा। ख्रिस्टियान मानकर भरोसा हैला आपणा प्रभु को से माने मेघमाल रे साक्षात करिवे। सेति पई लिखा गला जे आउ जे केही ताहांको ठारे एही भरोसा स्थापन करियछि, एही विश्वास रखियछि, से जेपरि पवित्र अटंती से सही परी आपणा को पवित्र करे। प्रिय प्रभुंक लोक माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु, दया करंतु जे आमे ताहांकर आगमन को छिबा,
आमे मंडली सहित आमे ताहांको सहित ऊर्ध्वकू उठेई निया जिबा, ताहांको सहित आमे चिरकाल रहिबा, एही सबु भरोसा करिबा अपेक्षा, एही सबु आशा रखिबा अपेक्षा आमे निजकू पवित्र करिबा, एटा होची सबुठारु बड़ विषय। कारण जो समय रे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर प्रथम आगमन हैला, से समय रे से पवित्र लोक मानक पई से आसिले नै, धार्मिक मानक निमंते से आसिले नै, से पापी लोक मानक निमंते आसिले, अधर्म रे रहिथिबा लोक मानक उद्धार करिबा पई आसिले। एबे प्रभु यीशु ख्रीष्ट से काहींकि आसुचंती, से पापी मानक नेबा पई से आसु नाहंती, अधर्म रे रहिथिबा लोक मानक पई, मन परिवर्तन न करी जगतर पाप रे लिप्त थिबा लोक मानक नेबा पई से आसु नाहंती। से सती कन्या रूप मंडली, पवित्र साधु जनकू से नेबा पई आसुचंती। सेति पई आमे केमिति प्रस्तुत करिबा, निजकू पवित्र हेबा, कारण आमको जे परमेश्वर आह्वान करिसंती, आमको जे परमेश्वर डाकिछंती, से पवित्र अटंती। आउ एब्री पुस्तक 12 अध्याय 14 पदर लेखा जाए जे पवित्रता बिना केही ताहांको दर्शन करि पारे नाही। पवित्रता बिना आमे मंडली रे रही हेबो, पवित्रता बिना ख्रिस्टियन बोलिकिना आमे कही हेबो, पवित्रता बिना आमे गीत गाई हेबो, आराधना करी हेबो। प्रिय भाई भौणी माने, पवित्रता बिना आमे प्रभु को साक्षात करी हेबो नाही, पवित्रता बिना आमे ऊपर को उठी हेबो नाही, अर्थात पवित्रता बिना आमे स्वर्ग को जाई हेबो नाही। प्रभु आमान को दया करंतु ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଆମେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବେ ମୋ ସହିତ, 2 କରିନ୍ଥିୟ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ଆସ, ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାର ସମସ୍ତ ଅଶୁଚିତାରୁ ଆପଣାକୁ ଶୁଚି କରୁ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପବିତ୍ରତାରେ ସିଦ୍ଧ ହେଉ। ଆମେ କ'ଣ ହେବା? ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବା। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପବିତ୍ର ହେବା? ଆମେ ଆମର ଶରୀରରେ ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ଆମକୁ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ 1 କରିନ୍ଥିୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ନହୁଁ, ଆମେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ ଆମେ କିଣା ଯାଇଛୁ, ଆଉ ଆମ ଶରୀରରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏହି ଶରୀର ଆଉ ଆତ୍ମା ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟେ, କାରଣ ଆମେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ କିଣା ଯାଇଛୁ। ଏହି ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା? ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବା? ଲେଖାଗଲା ଯେ ଶରୀରରେ ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ନାହୁଁ, କେହି ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ନାହୁଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ କେବଳ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ପବିତ୍ରକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି କେତେବେଳେ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା। ଏ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ ଆମେ କେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆଉ ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିବା? ଏ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଗଲା ଶେଷ ଅଂଶରେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପବିତ୍ରତାରେ ସିଦ୍ଧ ହେଉ। ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ପାପରୁ ବାହାରି ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆସୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଆମେ ପବିତ୍ରତା ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଆଉ ସିଦ୍ଧ ହେବା। ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଆମଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ଆମେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରି ତାହାଙ୍କ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ 2 ପିତର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 12 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ସେହି ଦିନର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷା କରି ତାହା ଯେପରି ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କିପରି ସଦାଚାରୀ ଓ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବା ଉଚିତ। ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷା କରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ତାହାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆମେ ସଦାଚାରୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବା
ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅଧର୍ମରେ ଥିଲେ ଆମେ ଫେରି ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାହାଙ୍କର ସେହି ମେଘମାଳର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାହାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରି ଆମେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ଆମଠାରୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମିକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା ହେଲ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ। ତୁମର ଆଗମନ ପାଇଁ ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୌରବ ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ